प्रबल गरम को नहीं पुणी नहीं आसी एक नुआ भिडियो। ये जो सीमेंट अखा देखुंत जरी देखुंत यही सीमेंट जरी साहाय्य आम किपर गरम रु मुक्ति पाई। नमस्कार कुकित मुर्चहाना चैनल को बहुत बहुत स्वागत। ताहले चलतु आरंभ करवा आज भिडियो। यही पानी बोतल आपण पाखे थी एमती पानी बोतल मुझे दुईटा नहीं जाइए आ ऊपर मुंडू एमती काटी नहीं आउ तार मझी पार्ट गुड़ाक सब टिके टिके होल कर देछि। एमती लुहा कंटार हो जेकोसी हो आम होल करदे। तले जो ठिपी देखुं तार मुह पटू टिके छाड़ी देकी मझी ऊपर आड़ को आम होल करदे। सबुआड़े होल करदे। ये देखूँ एमती सबुआड़े होल कर देछि। आउ ये तल आड़ू जो ठिपी जो अच्छी सेठू छाड़ी देछि। ये देखूँ देखा नथिबो कैमरा देखूँ भल कि देखूँ पूरा सबुआड़े होल कर देछि। आउ एठू ए जाके होल करनी रखी। गला भिडियो रे कमेंट आसीथिला फ्रिज नाही बरफ नाही आमे कोन करिवु। एथिपाई मु नै आछि एक नुआ भिडियो को जमा स्किप करंतु नि देखंतु ताहाले जाय बुझी परिबे। जो मानकर बरफ थिबो तांको पई भी आ जो मानकर बरफ नथिबो तांको पई भी। एठी देखंतु एई भली बड़ डबा नै जिवे आ एमती बड़ बड़ होल कर देबे। एमती डबा दीटा नक पड़िबो। मो पाखे गोटे थिला एमती डबा आ गोटे नथिला तो मु सेति पई आ गोटे छोट पानी बोतल नै जाइछि। ए जो केबुल टाए देखुचंती एई भलिया केबुल टाए आपण सेतर लगे कि बांधी परिबे नहले जे कोनोसी रस्सी हो किंबा कपड़ा धड़ी हो सेतर मध्ये आपण भल कि ताकू टाइट करके बांधिबा को पड़िबो। एमिति खोला मुह वाला डबा नेले आमे हाथ पुरे कि डबा भितरे रस्सी को बांधिबा को हमको सहज हबो। एबे मु ए डबा को बांधी सारी कि देखौची। एटा जो पानी बोतल थिला एटा मु नै जाइचा। एटा जो बड़ डबाटा जो फैन मोटर देखुचंदी फैन मोटर को किछि छाड़ी कि बोतल जो डबा को बांधिबा आमे। एटी देखंतु हाथ दे कि देखुची मोटर को छाड़ी कि डबा को बांधिची। भल कि ताकू टाइट करके बांधिबे। फैन पछपटे ताकू बांधिली आ फैन आगपटे देखंतु सेमती पानी बोतल दुईटा को ऊपर काटी जो होल करथिली ताकू दुई पटरे दुईटा बांधि देछि। बे आमे कोन करबा किछि पानी नै जिबा। ट्यूबवेल पानी हो ट्यूबवेल पानी तो सांगे सांगे जदि आमे ट्यूबवेल को मारिकी पानी बाहर करबा बहुत ठंडा पानी बाहर सेमती पानी आपण नै पारिबे। जदि बरफ नथिबो सेमती ट्यूबवेल रु सांगे सांगे पानी बाहर करके नेबे। मो पाखरे बरफ अछि मु किछि पानी नै आसिले से बरफ को सेथरे मिसे देली। एबे पानी बहुत ठंडा हो गला। तापर आमे कोन करबा से ठंडा पानी रे किछि मोटा मोटा कपड़ा थिबो किंबा छोट जो गामुछा अच्छी से गामुछा को बुड़े देबे। देखंतु मु एठी गामुछा बुड़े देली। जे कोनोसी मोटा जिंस हो जो कॉटन कपड़ा हो एमती बुड़े देकी भल भाबरे ताकू बुड़े देबे। टिके चिपुड़ देबे बेसी जोर चिपुड़ीबेनी अल्प टिके चिपुड़ देबे। पछपटे जो डब्बा मु बांधिथिली से डब्बा धेरे देखंतु मु गामुछा को रखिदेली। जो टेरिकट कपड़ा पॉलिस्टर हो टेरिकट हो ताकू नेबेनी कॉटन कपड़ा ही नेबे। मोटा मोटा कपड़ा नेले भल हबो। आ दुई पटरे ताकू बुड़ेकी मु सेई बोतल भितरे भर्ती कर दउची। किछि व्यूअर्स कमेंट देइथिले फैन खराब हे जिवो फैन ब्लेड खराब हे जिवो फैन मोटर खराब हे जिवो जो गला वीडियो देखिकी। तो एबे एई उपाय जदि आमे करिबा फैन भीतर को आउ पानी पसिबार संभावना नथिबो। तो सेमानक कथा है फैन भितर पानी पशिज फैन ब्लेड खराब हो मोटर खराब हो। तो एमती कले तो फैन भितर पानी आ पशि पारनी। जो मानकर बरफ नाही से माने ही यही उपाय करेंगे। जो मानकर बरफ अच्छी से माने भी करेंगे। जो मानकर कूलर नथिबो एसी नथिबो सेमानक पई ए वीडियोटी। आगपटे जो बोतल मु बांधी थी तादेह बरफ दे दूची। मो पाखे बरफ अच्छी मु बरफ देली। जदि आपण पाखे बरफ ना सेमती ओदा कपड़ा करके ठंडा ठंडा पानी रे कपड़ा को ओदा करके एमती बोतल रे भर्ती करदेबे। जेहेतु फैन पाखे बरफटी रोचे बरफ तरली जीव पानी हो फैन लगेला बेले टिके हुशियार रहिबे। एठी देखो मु फैन टी लगे देली। एबे एते ठंडा पवन आसुची जे विश्वास करि परिबेनी। बोतल रे जदि फुल फुल बरफ पुरेबे 2-3 घंटा पर्यंत एमती ठंडा रही परिबो। आ फैन भीतर को पानी पसिबार संभावना नाही। एथिरे कौनसी भी पैसा खर्च करने को पड़ोनी। आपण केवल फैन टी लगेबे आउ एमती ही उपाय करेंगे। जितेबाला फैन पवन टी बहुत गरम गरम आसूची सेतेबाला ए उपायटी आमको बहुत बढ़िया काम दब। जो मानकर एसी अच्छी कूलर अच्छी से तो चलीजे। जो मानकर नाही से माने एमती करें। पछपटे सेमती जो ओदा कपड़ा डबार पशिची ता साहाय्य जो गरम पवनटा आसीबो से ओदा कपड़ा साहाय्य से ठंडा हो जिवो। तेबेले कपड़ाटी सुखी सुखी आसीबो पुणी कपड़ा को बाहर करेंगे। पुणी सेमती ठंडा पानी रे बुड़ेकी चिपुड़ीकी पुणी से डबा भितर पुरे देबे। केवल गरम दिन पई कूलर दरकार हुए। जो मान पाखे अल्प पैसा बेसी पैसा ना से मैंने कहीं कूलर किणवे से जिते फ्रिजटा सब दिन दरकार हुए आग फ्रिज किणवे से कहीं कूलर किणवे। बहुत लोग एमती अच्छा फ्रिज समस्त घर थी हेले कूलर समस्त घर न थी। कूलर अल्प पैसा होता किंतु फ्रिज ठार अल्प पैसा होता किंतु कूलर समस्त पाखे न फ्रिज समस्त पाखे थी।
ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ କୁଲର କିଣିପାରିବେନି, ଫ୍ରିଜ୍ ଯାହା ଘରେ ଥିବ ସେ କ'ଣ କୁଲର କିଣିପାରିବେନି। ତ ସେମିତି ନୁହେଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବରଫଟି ତରଳି ଯିବ, ପାଣି ହେଇଯିବ, ଠିପି ଖୋଲିକି ଏଇ ବାଟେ ଆମେ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ପୁଣି ଉପର ବାଟେ ଆଉ ବରଫ ପୁରେଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ଓଦା କପଡ଼ା ପୁରେଇ ପାରିବା। ବରଫ ଦେଲେ ବରଫଟି ପାଣି ହୁଏ। ପାଣିଟି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ରହୁଛି ଆମକୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବା। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଲଗେଇବାନି, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଆମେ ସେଥିରେ ହାତ ଲଗେଇବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବା ତ ଆମେ ଗରମରେ ରହିବା। ଆମେ କାହିଁକି ଏମିତି କରିବା? ଏବେ ରହିଲା କଥା ଜରି ଆଉ ଅଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କିପରି ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ସିମେଣ୍ଟ ଜରି। এই ସିମେଣ୍ଟ ଜରି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଜରି ଥାଉ, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଅଖା ଜରି ଥାଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ। ଯେକୌଣସି ଜରି ହେଉ, ଜରି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଏ ଜରିକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ସିମେଣ୍ଟ ଜରିଟା ଆଣିଛି, ତାକୁ ପୁରା ମଝିରୁ କାଟିଦେଲି। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହେଇଛି। ଏବେ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ ଆସିବ କୁଲର ଅଛି, ଏସି ଅଛି, ଆମେ କାହିଁ ଏମିତି କରିବୁ? ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଲର ଅଛି, ଏସି ଅଛି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କରିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ପୁଣି ତ କିଛି ଉପାୟ କରିବେ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ ନା, ଜମା ବି ରହି ହୁଏନି, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ଗରମ ହେଇଯାଏ। ପଙ୍ଖା ପବନ ବି ସେମିତି ପୁରା ଗରମ ଗରମ ପବନ ବାହାରେ। ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଏମିତି କରିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ କପଡ଼ା ନେଇଯିବା, ମୋଟା ମୋଟା ଯେଉଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଥାଏ ତାକୁ ନେଇଯିବା, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏ ଜରି ଉପରେ ପାରିଦେବା। ତଳେ ପାରିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତଳଟା ଓଦା ହେବ, ପାଣି ବୋହିକି ଚାରିଆଡ଼େ ହେବ। ଏଇ ଜରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜରି ଉପରେ ଏମିତି ସବୁ କପଡ଼ାକୁ ବିଛେଇ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଜରି ଛାଁ ପୁଣି ଗୋଟେଇକି ରଖିପାରିବା। ଝୋଟ ଅଖା ହେଉ, ନରା ହେଉ, ତାକୁ ଓଦା କରିକି ଛାତ ଉପରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଟ ଅଖାକୁ ମୁଁ ଓଦା କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ଉପର କଥା କହୁନି, ୟାକୁ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବିଛେଇଛି। ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ଶୋଉଥିବେ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ, ସେଇଠି ଏମିତି ଭାବରେ ବିଛେଇ ଦେବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ବିଛେଇ ଦେବେ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳି ଦେବେ। ଫ୍ୟାନ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ତ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଉଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ଟି ଲଗାଇବା, ଘର ଭିତର ପୁରା ଗରମ ଗରମ ପବନ ଆସେ। ଏମିତି ଉପାୟରେ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରଟି କମ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଅଖା ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ କିମ୍ବା ମୋଟା ମୋଟା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯଦି ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଥିବ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଛେଇ ପାରିବେ। ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ କମେଇ ପାରିବା, ଆଉ ଗରମ ଗରମ ପବନରୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଇପାରିବା। ତା ସହିତ ରାତିରେ ଝରକା କବାଟ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଖିବେ, ବାହାର ପବନ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବ। এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାଇଫାଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝରକାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଝରକା ଖୋଲା ରଖିବା, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଖା ହେଉ, ଝୋଟ ଅଖା ହେଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ମୋଟା ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଉ, ତାକୁ ଓଦା କରିକି ଆମେ ଝରକା ଉପରେ ବାନ୍ଧିକି ଟାଙ୍ଗିପାରିବା। ଦିନରେ ଝରକା ବାଟେ ଯେଉଁ ଗରମ ଗରମ ପବନଟି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ, ଏମିତି ଅଖା ହେଉ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଉ ଓଦା କରିକି ଝରକାରେ ଯଦି ଆମେ ଟାଙ୍ଗିଦେବା, ଏଇ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗରମରୁ କିଛିଟା ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତା ଉପରେ ନରା ବିଛେଇକି ପାଣି ଢାଳିବେ, କିମ୍ବା ଟିଣ ଘର ହେଉ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନରା ବିଛେଇକି ପାଣି ଢାଳି ପାରିବେ, ପାଣି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଝରକାରେ ଏମିତି ହିଁ ଅଖା ଓଦା କରିକି ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସି ଅଛି ତ ଏସି ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଲର ଅଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଝରକା ବାଟେ ଗରମ ଗରମ ପବନ ପଳେଇ ଆସେ, ଘରଟି ମଧ୍ୟ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଲାଗେ। ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।